Ang atong unang yutan-on nga ginikana nahulog sa sala. Ang tanang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Apa nagpasalamat ang atong langit nun nga mahan, nagpadala siyang bugtong anak, nga pinaagi siyang kamatayon o siyang pagkabanhaw, makabaton kitag kasiguruhan o kadaugan. Mayong adlaw kaninyong tanan atong makigagsaonan o makigalaan nga nagasunod ni atong tulamonon sa gihapon din sa Hope Channel TV 25 Cebu. Sa gihapon ninyo kauban si Pastor Romy Ilustrisimo gikan sa Chaplaincy Department sa Adventist Hospital Cebu. Makiguban ninyo sulod nini usa ka oras nga atong paghisgot-hisgot. Among gipasidunggan kamo sa inyong makanayon nga pagsunod, inyong pag-ukab sa inyong mga Biblia, sa pag-follow up sa inyong mga leksyon. Niining suhito nga katapusan nga atong paghisgutan sa Lesson 13, naguluhan, crucified, and risen. Naghisgot kini mahitungod ni Ginoong Hesus nga namatay unya nabanhaw. Aduna ba kamoy paglaom? Aduna ba kamoy kasiguruhan? Doon na ba'y mga tao ninyo nga nawadag paglaom? Na ba'y mga tao kaninyo nasakitan tungod sa mapagdaog-daog sa palibot? Unsaon ninyo kini sila pag-comfort? Pinaagi bas kinabuhi ni Ginoong mahimo nato sila comfort ingon nga panig-ingnan. Ato bang i-relate kanila nga kinabuhing Kristohanon kinahanglan mosunod gyud gikan sa atong amahan nga si Kristo og magantos. Og niini atong pagtuon atong pagatun-an ang daghan nga mga bahin nga dunay kalabutan sa atong pagpamalandong mahimo tang aware mahitungod niini mga pahitabo sa kalibutan nga mahimo usab nga mahitabo sa iyang mga katawhan o kanatong mga alagad sa Ginoo. Sa di pa tamo adto sunahan, ako gihangyo kamo sa pagduko sa inyong ulo alang sa pagampo Ginoo. Gipasidunggan ikaw namo tungod sa higayon nga imong gihatag. Salamat sa kinabuhi. Nasaid kami nga ikaw available, active, nagapakita sa imong dakong interest sa among human affairs o may among pangandoy nga sa mga kalihukan nga among giplano naa kakanunan sa among kiliran. Samtang mag-minister kami niining imong pulong. Himua nga doon na kinigahom alang namo sa pagbag-o sa among mga commitment. Sa pagtan-aw sunahan nga kini mga panghitabo, masubli usab nga kami magabarog sama sa imong pagbarog nga bisan kini mo gasto sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Atong sugdan kini makigsunan pinagi sa ukab sa atong Biblia sa Mateo 28 versikulo 18. Sa atong memory text ningon dinhi, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sa Binisaya ako kining basahon pag-usab nga nag-ingon. All right. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug yuta. Naghatag kini mitungod sa pagka-attribute sa pagka-Dios. Naghatag nato kini dako nga kasiguruan. Nga niining kalibutan nga ato gipuy pagkadaghang problema. Nga tungod niining problema ang atong kasing-kasing to ma-focus sa mga surrounding crisis ug malimot ta sa atong focus nga mao si Christ. So niining atong pagtuon, let's try to focus on Christ, not to sa surrounding crisis. Karon niini ato pagtuon dunay usa ka ads sa usa ka British magazine nga naghangyo nga si kinsay mo donate sa ilang lawas. Oo. Ngadto sa sinsya. Aron pagatun-an kini sa sinsya sama silang pagtuon sa mga Egyptian mummies. Oo. Nga nagkinahanglan silang mga taong mo volunteer nga ilang area samtang buhi pa sila. Nga kung mamatay sila ang ilang lawas, ilang i-donate sa science, no. Kay ilang na obserbaran nga ang mga mamis, sa mga 4,000 mamis nga ilang gitun-an, nakita nga sa pipila na katuigang milabay, milabaw na ang uban 100 or 1,000 years na preserve paghihapon ng ilang kinabuhi. O sa ani, sa panahon nila ni Tiken Nunre,
no? O si Kinenre, panahon nila daghan kay mga panahon nila ni Tupo, ni Kapa, nga kadtong ilang mga lawas nga didto gibutang sa Mami. Nga karon kung imong maadtuan sa nasudlan kinig hangin, makita pa din nga doon na katong mga gamit, mga buak ra, mga palid ra. O dunay nakita nila nga usa ka botelya nga sa diha misulod kini ang hangin, nabuak iya. Og dunay nangahulog nga sama sa bulak nga kini nangapugpog. Og dunay nanagan nga murag gahi kay bato, kundili usa kini ka seeds nga gikan ni atong tanuma nga tingali ang maong Mami mahigugmaon sa bulak og ipada kadto niya. Tungod ani matod pa nga og nahibaw-an pa matod sa mga naturalist nga kadtong mga bulak nga ilang isadihan miabot nag 1,000 years. Imagine na, ang uban 800 years pero na-preserve paghihapon hangtod karong panahon na. Ang pangutana nato, unsa may tuyo ni ining mga pagtuon? Aron nga ang lawas sa tao ni ining mga pagtuon ma-preserve kini sa pila ka tuigan ang iyang corpse. Sa ato mga Kristohanon unsay atong hunahuna? Kinahanglan pa ba i-preserve ang atong lawas sama ni President Marcos sa Batak nga naa paghihapon ang iyang lawas? O nangandoy bata nga way sapayan unsay mahitabo sa atong lawas? Apan atong gituhuan na kining atong lawas from corruptible to incorruptible. Unya madawat nato ang usa ka kinabuhi nga quality life kauban ni Kristo diha siyang pagkabanhaw. Og ang tubag ni ining atong pangandoy mao kini atong pagtuon, crucified and risen Savior. Ni ining atong pagtuon ato unang tun-an ang mga hitabo sulod ni ining maong pagkamatay ni Ginoong Hesus og siyang pagkabanhaw. Ang una nagsugod kini mahitungod sa atong Sunday nga pagtuon niingon diha Jesus or Barabbas. Kinsa man ni si Barabbas? Dito sa cross ato nakit-an nga dunay usa ka kawatan nga supposed to be ang kining kawatana tulisan diha gyud ibutang sa tunga kay siya mo pinakangilngig, pinakakriminal. Apan nahitabo nga si Hesus mo giisip nga pinakabug-at og penalty kay siya may gibutang hinuon diha sa tunga. Sa panahon sa pagpili kinsa may atong ibutang nato nga ilansang sa cross, si Barabbas ba o si Kristo? Tungod sa hatred, jealous Diyos against Jesus Christ. Taliwala sa mga Pharisees, taliwala sa mga Sadducees, imong makita ang kangilngig sa ilang gibati nga kasuko. Mingon sila si Kristo mo'y ilansang sa cross. Mao kini ang rason. Ang ilang tuyo, mao lamang tuuhat to satisfy their jealousy. For jealousy reason, ila kini palansang si Ginoong Hesus. Pangutana kinsa din is Barabbas nganong usama ni nga na-appeal sa mga kriminal. Si Barabbas kriminal. Ka natural kung tulisan ka, manulis ka, unya kung musukol imo man patsyon. Aron pag siguro nga way mo pugong mo impede sa imong mga kalihukan, mga transaksyones, imong patsyon ang tao nga naa dinha nga nakasaksi. Mao ni himuon ni Barabbas. Matod pa din kini si Barabbas, gitawag kini siya, doon na kini siya gitawag nga kinini ang mudos. Doon na siya yung mga bulhaton. Ang iyang programa ani nga iyang deliberate ang Dios. Hatagan niya kagawasan ang mga Hudiyo gikan sa lipnan sa mga Romano. Busa ang iyang gihimo mao nga mangawat siya. Manuli siya aron makatigom siya kwarta. Ang tuyo ni iya kini magamit mahitungod siyang kausa batok sa mga Romanhon. So ang mga tao tingali may pabor niya apan alang sa balaod sa Roma usa kini ka rebellion o usa kini ka sedition batok nila. So lisod busa angayan gyud siyang hukman og death penalty. Unya niini higayuna sa tatubangan ni Ginoong Hesus nakita nimo si Barabbas. Ang pangutana kinsa day pangalan tinuod niya ngalan ini. Ingon dinhi ang atong pagtuon nga kining Barabbas dili ni may tinuod niya ngalan. Oo. Kay kanang ngalang Barabbas mao kini ang naandan nga ngalan kini sa amahan. Nga ang paggamit ani bar meaning son. Oo. Kanang Abbas gitawag na siya son of Abbas. Pariha sa uban nga mga bantugan, mga prominent nga tao sama ni Ben Sakay. Dunay mga tao nga sama ani gitawag nila Simon Bar Jonah. Meaning ani son of Jonah. Bartolomeo
son of Ptolomeo. Oh. Mao ni ang Barabas ato pa son of Abbas. Sa una, mao ni ang ilang nga paggamit. You try. Sa atong panahon karon gibali. Sa panahon na sa English time, gibali katapusan ang son tuan na sa katapusan. Sa unang ila son may wag-una. Son of Abbas. Sa ilang sinulti gitaw Barabas. Ang ato karon mag-una na ang son. Mao na nga aulahin ang son. Paglitan Peter. Oh, anak ka ni Peter. Peterson. So imo nga lang Peterson. Kung anak ka ni Ruben, Robinson. Kung anak ka ni Robert, Robertson. Mao ni ang ato karong kapanahonan. Gitawag na nila nga patronymical. Nga unsay ngalan sa amahan, mao say imong pangalan. Gitawag kang anak ka. Ang ato kani adto ila gitawag nga Bar. Mao na Bartolomeo, Barnabas o gitawag Simon Bar-Jonah tungod kay mao kini ang kahulugan. Apan kining tawhana dunay dako nilang pag-isip kay maayo masabang motibo. Pero dinhi imo gikumparar nga ang iyang tuyo aron ng hatagag kagawasan ang mga Hudiyo pinaagi sa rebelde, pinaagi sa paggamit og mga hinagiban alang sa mga gubat, pinaagi sa sukwahi nga paagi sa pagkuha og kinabuhi. Apan si Jesus magtukod siya siyang gingharian. Ang kalainan o ang contrast ani and comparison ni Barnabas o ni Jesus lahi. Kay Jesus magtukod siya spiritual kingdom nga ang tao iyang usbon, iyang muhimo siya usa ka gitawag nato nga righteous rebellion. Ana may righteous rebellion, right rebellion gihimo ni Jesus for reformation. Tungod kay iyang gireveal ang sayop nga practice dinhi aron tukuron ang insakto nga paagi. Apan kay si Barabas lahi, paagi ni kinig arm, patay og kinabuhi. Si Jesus nagluwas og kinabuhi. Nagbanhaw si Ginoong Hesus sa mga tao. Ang gigutom gipakaon, ang namatay iyang gibanhaw, ang masakiton iyang giayo. Pero si Barabas kadtong mga tao iyang magyang patsyon. Imagine, mga kinabuhi daghang kalas, gikawat niya ang mga butang. Unya daghang magipamatay niya ang mga Romanon. Og niini gayon na makita nimo nga aduna kini lahi nga kausaban. Apan si Jesus matod pa ninhi gilansang siya sa cross. Oo. Matod pa, this man had claimed to be a Messiah. Matod pa, he claimed authority to establish a different order of things. Mao ni si Barabas. To set the world right under satanic delusion, he claimed that whatever he could obtain by theft and robbery was his own. Imagine ana sa mga pagpangagpas nga mga satanhon, nga yawanon iya kay gamit. Excited sedition against the Roman government. Under cover of religious enthusiasm, he was hardened and desperate villain, bent on rebellion and cruelty. Mao ni si Barabas. Apan imo makita dinhi nga si Ginoong Hesus. Matod pa ninhi miingon nga people will inevitably make the wrong spiritual choice as did the mob here. In the end, we all have to choose between Christ or Barabbas. Christ or the fallen, corrupted world. Between life or death. Unya, nangiyon din eh. And this is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light. Sa panahon ni Ginoong Hesus kung magpapili, wag mga tao dito sa unahan nga nag-una nga alang ka Ginoong Hesus. Ipapatay gyud siya. Kini mga tao basta masuko nimo kini majilos, sugot ti patsyon. Mo na nga dunay mga magsuon sa magpatay, hilabi na sa magkabtangan, mga posisyon. Sa panahon sa politika, dunay magsuon magpatay tungod sa posisyon. Sa panahon sa pagbinahanay sa magkabtangan, daghang magpatay igsuon tungod sa property. Nalimot sila sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Si Ginoong Hesus mianhi dinhi aron may mosulbad niining tanan. Niini atong mandi nga pagtuon, our crucified substitute. Aton hibaw-an nga ang sala kinahanglan bayran. Kinahanglan nga ang Ginoo separate yun siya sa sala. O kinahanglan nga ang sala tungod kay ang Ginoo ang fundamental sa langit, kita ma justice and love. Kinahanglan ang justice mo prevail. Ang love mo prevail. Busa tungod kay dunay justice, it requires what? Obedience. It requires punishment. Tungod ani kung ang tao makasala, kinahanglan gyud usa panisan ka. Kung ikaw tao kinahanglan mo sunod gyud ka
Kay because that is justice. Usa ka hitabo so sa mayor sa United States of America gisgutan kini ni kay Kasma. Matoy pa niya sa iyang sugalanon nga nahitabo nga dunay usa ka bata nga gigutom. Nangawat og pan. Unya ang existing balaod mao nga si bisan kinsa nga mangawat pabayron gyud siya $50. Oh. Mao ipabayad. Tungod kay ang bata nga nadakpan, wa mo gyud siya kwarta, naghilak. Nga mikawat siya tungod kay wa siya ginikanan. Nangawat siya tungod siya wa ay kwarta. Nangawat siya tungod kay gigutom siya. Doon na siya mga rason. Apan kining rason na dili maka-justify kaniya alang sa maka-eskapo siya gikan ni ini maong penalty. Busa ang mayor ipatawag nga tungod kay ikaw silutan kinahanglan mobayad ka. Imong bayaran. Ang bata naghilak mo siya ibayad. Kinahanglang bayaran nimo og dili kini mitabo to satisfy the requirements of the law. So, ang mayor naguha siya kwarta, $50 gihatag niya sa bata. Ibayad. So, ang bata nakabayad. So, ayun na paagi. Ginong Hesus naghimon ini. Nga kinahanglan ang sala bayran. O kinahanglan it demands. It demands life. Tungod kay ang sin is infinite. Kinahang bayran gyud gihapon og infinite. Ako nagisgutan sa unahan natong pagtuon nga ang tao sa lakton pasulti ana-ana ra, we are finite. Nya 10 pesos ra man ta. Unya ang malunda mo imuluwas unta usa ra man kagatos. Pero ang sala kay 1,000 man, di gyud ta kabayad. So kita magpabilin nga kinahanglan patyon gyud ta because the wrath of God it requires what? Kinini ang it requires life. Oh, kinahanglan punishment, kinahanglan patyon ka. Apan tungod si ang gugma, despite ni ini ang justice, ang Ginoo dunay gugma. Unsay gihimo sa Ginoo? Di man kakabayad, iyang gihangyo ang iyang anak. Ang iyang anak mo iyang gisugo nga usa man ka kamilyon, makasiguro gyud ka kabayad sa kalibo. Busa ang iyang anak nga si Kristo mo ay nagpakamatay aron mabayran ta sa atong sala. Mao na bala kasulatan nga dili ka mamatarong pinaagi sa imong pagtuman sa kasuguan. Why pagamatarungon ini nga naman? Kay kita di man ta kabayad sa sala. Sa diha nga mihunong na kasi imong sala. Sa diha nga ikaw sige kag pakasala. Unya di man gyud ka kabayad sa imong sala. Apan nakahuna-huna ka nga muhunong na kasi imong sala. Ang pangutana na bayra na bato nimo imong sala. Doon ako gihatag nga simple illustration mag-isuon mao ni nga. Ako nangutang kog bugas nimo. Okay. Si Ma'am Or. Unya, di man gyud kaabot ang akong income. Makapangutang sunod semana utang na sabgo. May abot nagnapulo ka tuig, wa gyud ko kabayad sa akong utang. Sige lagdugang sa akong utang. Kinahanglan nga ako panisan gyud mapreso ko o tungod ani. Apan di man ko kabayad, doon ako'y amigong miduol. Siya di man gyud kabayad sa imong utang, ako'y bayad sa imong utang. Pero gikan karon ayaw na pagpangutang. Mangita na kag trabaho, hatagan ti kag trabaho nga igo makasupport sa imong pamilya. O gihatagan kog trabaho. Busa wala ko nang utang. Ang pangutana, nakabayad na ko sa utang. Wala pa. Nganuan, tungod kay ang akong trabaho, igo-igo ra man ako. Di man ko kabayad atong dako. Kay ako bayron milyon. Unyang akong income pila naman 300. Unya igo-igo ra sa mo sobra nag GS. Di gyud ko kabayad. O unsay himuon? Mao to nga akong amigo may mibayad. Karon may utang na ko wa na ko'y utang. Nahimo kong way utang tungod sa akong amigo nga may nagbayad sa akong utang. Apan wa na ko nangutang pag-usab tungod kay igo na sa akong nasayran nga nangita ko paagi nga makahimo ra ko pag sustinto sa akong mataadlaw pagkinahanglan nga dili na mangutang. Nahimo ko dili utangan tungod sa akong amigo si ang kaluoy. Si Kristo nga nagpakamatay nato og nagbayad sa atong utang. Nahimutang way utang, way sala tungod niya. Og nahimutang dili utangan tungod kang Kristo, dili tungod nato. Nahimutang matarong dili tungod nato, tungod kang Kristo nga mo'y nagbayad sa atong sala nga nakahimo natog matarong. Tungod dinhi. Mingon di our crucified substitute. Ingon dinhi nga kining maong paglansang ni Ginoong Hesus sa diha nga mga tao mitihabaw ng Diyos nga ilansang sa cross, ilansang sa cross. Kung imong tan-awon,
mao na ni ang katumanan sa climax, mao ni graduation sa gihimo ni Kristo nga transaction dinhi sa yuta. This is the finality of His transaction. Nganong niya siya dinhi? Tungod siyang mission o ang katapusan siyang mission mao ang pagpakamatay. Apan ngano si Jesus mityabaw siya, amahan ko. Nganong gibiyaan mo ako? Kini that is a human language. Sa gitawag din nato sa ato pang pagtuon, sa gitawag nato nga figure of speech, human emotion ascribing to God. That is anthropopathism. Sa ato pa, si Jesus may gamit na ining word nga anthropopathism. Yun siya, amahan ko. Yun siya, nganong ili lama sa baktani. Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Gitawag kini cry of dereliction. Brings in the idea of abandonment, of something to be left alone and in need. Na ikaw panahon sa pagkinahanglan, may panahon nga gibiyaan ka. Nga ang kangit-ngit mitabon. Tungod kay kini siya, nagkahulugan kini, nga kining maong pagbiya niya, tungod kay siya, nahimong the bearer of sin. There will be a completeness, complete separation from God. Kini pagkawa sa Ginoo, pertigod. Kay ang Isaiah nag-ingon, Isaiah 59 verse 2, nga sa diha, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Kini siyang idea, mao ni nga gibati ni Ginoo. Nga sa diha nga iyang gipas-an ang sala. Nakapahilayo niya sa Ginoo, nakaseparate niya. Ang Ginoo dinhi na makadungog niya para niya. Mao kini sakit nga iyang gibati nga do dili siya kadawat nga magpakamatay sa cross. Og iya kining nalitok sa pag-ingon niya, kung mahimo, imo na ipaagi ang kupa, apan ang imong pagbuot, maoy matuman. Nagpakita gihapon si Ginoong Hesus may tungod sa kini gitawag humbleness, pagpaubos iyang kugalingon at tubangan sa Ginoo. Karon, muadto ta mitong sa tong gitawag nga Tuesday, no? Thorn, veil, and rent racks. Nag-iwan din unsa man din na thorn, veil, katong ang templo sa una doon ay gitawag nila ni nga tawag natong mga apartment. Doon na ni siya mga gitawag nga kini dapita dinhi doon ay veil unya dinhi pagahimuon ang gitawag nato ang paghalad. Og sa diha nga si Jesus gilansang na sa cross, imo nadunggan nga sa katapusan niya sa gitawag nato palabra, shiti palabra, misinggit siya. It is finished. Katong pag-ingon niya, it is finished, natapos na. But pasabot nga ang natapos, katong balaod sa gitawag natong covenant, the first covenant, pinaagi sa paghalad. Nga ang tao maluwas, pinaagi sa pagtuo. O iya kini-express, pinaagi sa paghalad sa karniro, nga way buling, o dili masalawayon. Kini nga paghalad dunay kalibuan ka mga karniro nga ihalad kada adlaw imo kita paang kadaghan sa mga karnirong ihalad ni adtong mata makasala kay kun dunay sala nga mahimo nimo unya agi pagpasaylo nga ikaw nagrepent ka moadto ka didto unya maghalad ka karniro makita nimo. So karong panahon na anam-anam ta ka pobre, usa ta ka mahimong corrupt nga paagis pagpasaylo sa sala kung imo toy apply hangtod karong panahon na. Apan ang Dios naghatag lang ato pagtagbo atong kay wa pa gyud siya ng pagkatao. Nakita niya ang pagsabot sa tawhanong understanding. Dili pagud kayo open og makasabot mahitungod sa planos kaluwasan. Iyang gipasabot nga ang kaluwasan kinahanglan dunay dugo nga iula. O kining dugo nga iula usa kini kadugo nga saway sala nga way ikasaway. Nga kini gi-express kini pinaagi sa karniro nga ihalad nga way kasaway. Nga nagsimbolo sumalabot sa tinuod nga objects. Si Kristo may tinuod nga object may tungod sa mong pagpasaylo. Unya kining atong paghalhalad mo kining shadow. Nga mabot ang panahon na kining shadow may tungod sa pagpasaylo sa sala. Mao kini siya ang tangtangon sa diha ang moabot kini ang real object. Sa pinulungan ni Pablo miingon siya, si Kristo
mo'y katapusan sa kasuguan. Si Jesus mo'y kung katapusan sa kasuguan. Kini kitawag katapusan, Jesus, Christ is the object of the law. Ang gigamit din ha sa pinulungang Griego, gitawag ka na siya thelos, meaning object. Kay siya may object sa balaod, may tungod sa paghalad. Kay katong tanang mga halad, siyado lamang kato. May tungod sa malabot nga paghahalad. Apan kato nagatudlo kato, may tungod sa tinuod nga object kay Kristo nga ilansang. Mao kini ang cross si Kristo ilansang, ni ata dinhi may tungod sa advance nga part sa kinabuhi. Nga kanunay nga mao iyang gisyaduhan, nga nagtudlo, nagpuwet ngadto niya. O sa diha nga human na si Kristo naghalad, niya natakaron sa panahon. Kung mao ni si Kristo niya nato sa panahon. Opan ang iyang kwan kini ang iyang gitawag nga effect nagapadayon gihapon sa atong panahon. Nga kita mutuo na lamang pinaagi sa kang Kristo nga gilansang sa cross, migasto siya dugo o kining pagtuo, igo na nato makaluwas gikan sa sala. Praise the Lord for that. Mao ni nakalami igsuon nining panahona. So, sa diha nga si Kristo gilansang sa cross. Ang niining mga panahon sa kahaponon sa diha gilansang si cross. Mausab kini mga panahon nga ang saserdote magahalad niining mga alas 3 sa hapon tuwa didto sa templo. Sa diha nga nagunit na siya sa kutsilyo, ready na ang karniro nga iyang ihalad iyang patyon. Apan sa diha ang misinggit si Jesus, it is finished. Ang templo gikan sa tap paingon sa bus nagulis kini. O kagulis niini mikurog ang templo. O ang sa kalisang ang pare nakabuhi sa kutsilyo, midagan ang karniro na luwas. Og dili na kini pagausbon kay si Kristo mao naman katong simbolo katapusan nga ihalad didto sa sala. Ang katuyuan mao nga masayod ta nga kining kamatayon ni Kristo naghatag nato nga we are ushered matod pa dinhi new era in salvation, history had begun. Sa ito pa symbolism is unmistakable. A new era in salvation, history had begun. Nga katong sacrificial services for so long pointing to Jesus were no longer necessary. The old earthly type was now replaced by something so much better through the blood of Christ on the cross. Praise the Lord for that. Ang ato na lang pinaagi na sa pagtuo. So, mao na panaltihon diha ni Lucas nga ang balaod o ang mga propita hangtod lamang ni Juan. Daghan ang utana ani nako pastor unsa may ibot pasabot ani? Nga wa na di ni panahon Lubilitor, wa na di si Ellen White. So that's wrong interpretation. Tungod kay Biblia dagag Juan. Ang pangutana kinsa man naghuwan nga nagdala sa kasuguan o sa propeta. Nga ang Old Testament gitawag natong tanak. Naghisgot kini mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Nga katong balaod nga gitudlo sa mga propeta sa unang panahon sa gitawag nga Old Covenant mahitungod sa paghalad. Nga gitudlo sa mga propeta didto natapos panahon ni Juan. Kay si Juan, panahon ni Juan, mao man siya pag-abot sa object of the law nga si Kristo. Busa si Juan miingon siya, kini maong kordero sa Dios nga magakuha sala sa kalibutan. Suma sa 1 Juan, Juan 1:29. Sa ato pa kini kordero, sa ato pag nating karnero, usa ka tuig ang pagidaron nga blemished, unblemished, nagpresentar ka tumhiton kang Kristo. Imagine si Kristo ginganlag nating karnero, tungod kay gigamit niya ang gitawag natong metaphor. Sa figure of speech kini metaphor, mo ni nga that is direct naming of the object. Instead nga ang tao iyang panganlan, ginganlan niya ngadto sa karnero. Mao na bingon, kamo mo ang karnero sa akong sibsibanan. So, sama sa pag-ingon kamo magapasilong sa landong sa akong mapako. Gitawag na siyang zoopomorphism. Nga imo gibutang ang Dios sama sa usa ka mananap, sama sa usa ka langgam. Di ba? Sa ato pa ang Biblia dato kay ni figure of speech. Tungod kay ang mga tao sa unang panahon ang mga magsusulat, ilang gi-employ sa unang panahon ang common nga mga paagi nga sayon ra sabsabton sa mga tao nga tigbasa niining mga panahona. So ana ka ngilngig ang hitabo. Ingon din what do these texts say that help us to understand
what happened to the earthly sanctuary system and what has replaced it. Wa na. Ang sanctuary system, close na. Katong tanan nga mga simbolo, tubig, na-close na. Katong tinapay, katong insinso, katong halad, nagsimbolo katong tanan Kristo. Sa ato pa, gitangtang na katong sanctuary. Nga naman kay si Kristo, tanan, gitawag kini sa Kolosas, kini landong lamang sumalabot. Apan ang lawas, iya ni Kristo, sumala sa Kolosas 2. Sa ato pa, sa pag-abot ni Kristo, miingon siya, ako mao ang tubig sa kinabuhi. Katong tubig din gi-practice una, nagsimbolo kang Kristo. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Katong sa sanctuary katong tinapay, ngoy labadura, simbolo ni Kristo. Ako mao tinud kahayag, katong gihimo didtong mga kandilaryo, mga kandila, nga tuwa gihimo didto simbahan. Wala na sabto kay si Kristo mao ay nagsimbolo. Ako mao ang humot nga halad, nga katong insinso nga gihimo para sa baho kay nga area sa first o second apartment sa mao nga sanctuaryo aron pag neutralize sa baho sa mga linabay didto nga mga nga dugo sulod sa katuig before sa Day of Atonement hugasan. Ang iyang insinso nga sunugon neutralize nagsimbolo kang Kristo. Ako mao'y pahumot nga halad. Og niini higayon si Kristo, ako mao'y hari, ako'y maghuhukom, ako'y abogado. He occupying all the positions. Because He is God occupying all the tenses of our lives. Mao ni ang atong katlamian ning Ginoo nga atong gilagaran. Gusto sa Ginoo nga iya ipasabot nato ang gitawag nato nga attributes iyang pagkadios. Yung Ginoo nga ako gamhanan sa tanan. Omnipotent. Ako nakahibalo sa tanan. So wa pa din pa omniscience. Napa to? Omnipresent. To ako everywhere. I'll be there. Sa panahon si Pagkailangan, I am active. I am available. I am your personal God and willing to administer your needs in times of crisis. Sa ato pagkita natong ako nga ang gusto lagos Ginoo mo salig taniya. I-surrender nato kugalingon nga kining mga panahon sa kinabuhi nato motuo ta nga mo'y hinungdan usay nga kining mga tawo sa unang panahon tungod sa ilang kakulang ka Kristo, tungod sa ilang pagsabot, ang ilang mga desisyon, ilang gipili si Barabas kay si Kristo. Karon ni ani ato pagtuon sa ito Wednesday, the risen Christ. All right. Sa ako hiskutan makadiyot kining the rent rocks. Kay mo nakita nga dili lamang katong bell sa templo na guba, kundi ang mga rocks na pukan. Og usa niini mao nga nakita nga ang mga bato naliki, mga lubnganan ng gawas og dunay mga gitawag dito mga binanhaw niini higayuna nga nangadto sa syudad nga nangabanhaw sa diha nga kini usa mitayo. Bot pasabot nga there is power kang Kristo sa iyang kamatayon. Ang iyang kamatayon giasir tas bag-ong era nga kung ikaw mo salig, mutuo ka makabaton kag kaluwasan og masiguro nimo ang pagkabanhaw gikan sa patay. Mao ni usa ka gwapo kayo. Unsa may bot pasabot aning the risen Christ. Naghatag nato og tibuok nga paglaom nga ang atong gitawag nga maayong balita the gospel dunay power, dunay dynamics nga atong isulti sa mga tao. Kay kung si Kristo wala pa nabanhaw, ang atong mensahe equals nothing. Empty. Wa tay mahimo. Busa niini gayon na nagpasalamat ta nga ang usas kadaugan mitud sa kamatayon ni Hesus mao ang gitawag niya empty time. Bibisita mi dito sa dapit nga gitawag nga si Hesus na banhaw gawa sa city sa Jerusalem. Kita namo dito ang wine press niadto maong pangpang dunay gamay dito ang buho misuod mi sa pagsuod namo kay daghang kay tawo sa dito puli-puli mi dunay dako dito nga wanang nga higdaanan nga dako-dako gud nga higdaan good for 2 persons. Og dinha sa sira gibutang dito, He is not here. He is risen. Praise the Lord for that. Ang nakahatag og gibug-aton ni ining maong dapita tungod kay si Kristo na banhaw. The empty tomb. The empty tomb. That's the evidence nga si Kristo dunay power ang atong gospel. Nga si Kristo di ay mabanhaw both sa kita nga misalig kaniya bisan sa atong kamatayon dunay pagkabanhaw.
Kini nga propaganda, kanunay kini nga usa, gipadasig kini nga hangtod karong panahon na ang mga Hudiyo wa pa gyud nagtuo mahitungod ato ni Kristo. Nalimbungan sila tungod kay katong mga tao nga nakakita nga dunay manulunda gikan sa langit. Unya giligid ang bato. Unya si Kristo migawas. Unya sa paggawas samtang nalingkod kay manulunda naabot kini ang mga babae nangutana asa. Siya wala na siya diri kay nabanhaw na. Ang manulunda gyud mismo nag-ingon man mabanhaw na. Ang mga sundao nga nagbantay mikurog o gipanguyapan sila tungod sa kalisang. Unya igisuginlan nila katong mga pare dito, mga pangulo. Miingon mga pare nga, ay magsugilon ha. Ingna nga gikawat. Imagine ko ang tao bisan pa sa mga milagro mahitabo. Dili gyud ka mada basta gahi gyud imong ulo. Nakita na gyud nga si Kristo nabanhaw doon na gyud nag-report og ilang pamatud-an nga tinuod ni. Tungod sa garbo nga ilang ipabarog, nga ilang gituhuan nga una pa nga dili gyud mo i Kristo. Sila may nagpapatay. Niini higayon na wag gihapon mi-surrender. Doon na ba kita doon na natay mga kasinatian sa kinabuhi sa mga milagro gihimo ni Ginoo sa atong kinabuhi. Pero until we surrender ourselves to Jesus, we really experience what is conversion. Pusa ang conversion kinahanglan nakasabota atong gibati unya milihog ta. Atong isurrender ang atong kalag ngadto ni Ginoong Hesus. Matod pa, yet without this belief in a risen Jesus, we simply do not have preaching. Ha? Matod pa di, okay. We do not have a Christian faith. If Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. If only for this life we have hope in Christ, we are all of people most to be pitied. Looy yun ta kayo kung wala ni. Busa, Jesus' death itself had to be followed by His resurrection because in His resurrection, we have a surety of our own. Naghatag kini kasiguruhan nato. Naghatag kini nato og nga gitawag nga ransom. Paglukat nga gihimo niya didto sa cross. Busa ang propaganda miingon dinhi. The story as in sentiment propaganda written by few lonely followers of Jesus to keep His memory alive. Sa ato pangano maning gibalik-balik man istorya aron paghimo sa atong mahatagan kinig alive memory. Ikaduha, for every human being who ever lived. Nga ang tao di ay duna di ay kagawasan. Mao ni ang pulong dinhi, rejoice. Why does Jesus tell the woman rejoice? The reason, rejoice at the resurrection of Jesus. That's the reason nga nung ato kining gihimo. Karon, napamatud-an na magyod nga kining Hesus nakahuman na sa iyang commission. Sa iyang mission din ninyo ta pagpakamatay o pagbanhaw. Doon na naigahom ang atong mensahe. Busa tungod kay doon na may mensahe, o niya kinahanglan nga doon na gahom, kinahanglan tao nga tagan i-ordain sa Ginoo pagsulti. Nga dunay gugma sa pakibahin niini. Busa ang atong topic Thursday, the Great Commission. Busa ang Ginoo mihatag authority, all authority has given to me in heaven and on earth. Tungod kay gihatag man niya musugo siya og ang mandate iyang gihimo. Panlakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang mga katawhan. Unya tudloi sila. Unya bautismuhi sila sa ngalan samahan sa anak o espiritu. Ang ato ni adin ang komisyon. Karon dunay panaglalis mi. Unsa may atong ibautismo? Ngalan ni Hesus? Wa kini naghisgot sa ngalan ni Hesus ang bautismo as a personal pronoun. Ingon dinhi. Siya nga ang ngalan atong bautismo kay karon doon na may bautismo sa ngalan ni Hesus. Bautismohan nato siya sa ngalan ni Hesus. Kay ngalan samahan Hesus. Ang ngalan sa Espiritu Hesus, ang ngalan sa anak Hesus, busang atong bautismo, mabautismo ta. Ako magabautismo nimo sa ngalan ni Hesus, humana. That's wrong. That is unbiblical. Tungod kay ang Ginoo nagtudlo sa wa pa siya mabiya o klaro kayo. Maingon siya, go. Usa kini ka divine command and preach the gospel and baptize them. Tulong in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Karon usa na lang pangalan. Kay kining pangalan, lahi ba ni pangalan? Mao ini pangutana, unya,
ang ngalan sa amahan maurang gihapon. Kining paggamit dinhi, let's try to identify. Kung ang word miingon gani nga of the Father, in the name, gitawag nato nga, I will baptize you, of the name. Kung maingon of the name, usay kalainan sa pulong of the name. In the name, by the name. Ang gigamit din na in the name. Ang in the name meaning na by authority. Sa ato pa ang bautismo kinahanglan yung tulok ka authority sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kining authority nga gihatag ani sa maong bautismo. Mao, wa kini pasabot sa pangalan, personal pronoun, kundi authority. Kung maingon siya of the name, personal pronoun. Pero maingon gali in the name, authority. Parehara na mo ingon ko nga. Sa ngalan sa Adventist Hospital Cebu, ako kamong gi-welcome. Kung may pangalan sa Adventist Hospital Cebu, ang pangalan naman na. But pasabot iya ng personal identity. Pero kanang giingon din nga in the name, sa pangalan, authority na. Sa authority sa Adventist Hospital Cebu, amo kamong gi-welcome. Kaya representative man ko. In the form of representative. As an ambassador, representing the hospital. Gihimo na ko. So mao ni, unya karon kinahanglan nga dunay usa authority ni intulo. The reason nga nung dunay authority ni intulo, the significance of three, the big three, tungod kay ang paghimo sa tao diha antulo. Pag-ingon no, himuo nato ang tao suma sa atong dagway. Ang paghiskot paghimo sa tao pinaagi sa dagway, mao ni gitawag din wa gigamit din ni aluha kundi Elohim, the plurality of the deity. But pasabot, one God in three persons. Gitawag ni siya triunic God or the triune God. Nga ining panahon na makita nimo Amahan, Anak ug Espiritu. Mabito himuon nato sa ato pa plural. Diha ni sila sa pagtukod. Sa diha nga ang tawo nakasalaw, plano nga luwason, diha gihapon tulo. Sa ato pa ang paglalang ang tulo diha. Sa pagplanos kaluwasan, dihan tulo. Sa diha nga ang gihimo ni Hesus ang unang initial, alas kaluwasan gipresentar pinagis bautismo dihan tulo. Si Hesus gibautismohan ang anak, ang tingog gikan sa langit, Amahan, kining akong anak ka pinalangga. Unya nanaog in the form of the dove ang Holy Spirit. Dihan tulo. Tungod kay niining planos kaluwasan, dihan tulo. Sa diha nga si Hesus gilansa sa krus, diha gihapon tulo. Miingon si Hesus ang anak, Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang iyang istorya ang Amahan. Unya dayon diha kaniya og miingon gipagawas kaniya ang Espiritu. Kanimo itugyan ko ang Espiritu. Naa gihapon tulo. Og sa katapusan sa pagbalik sa Ginoo, diha gihapon tulo. Og tungod sa planos kaluwasan sa bautismo, ang tulo na agyod. The authority of three. Og ako magabautismo kanimo, dili of the name, but by the name, in the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Busa kini nga bautismo naghatag nito gahom. Nga sa diha mo bautismo ka, ang Ginoo mo sa it counts mo ni giingon kung unsay kini imong dinhi ini iglesia nga imong gipaluagan. Luagan na mo. O kinsa imong gipahugtan, pahugtan. But pasabot nga ang Dios naghatag authority sa iyang iglesia. Doon ay limit. Unsa sa diha nga imo kini gimensahian tungod siyang power, nakasabot ka, unya midawat ka sa Ginoo nga pasayloon ka sa Ginoo. Sa diha nga imo siyang gidawat ka sa Ginoo sa naghilusol. Mao ni giluagan. Pero dili ka maoy mo pasaylo. Sila mga pasaylo apan imong gidawat sa iglesia. Og sa diha nga sila nakasala, imo sa disiplinaon sa iglesia, giisip sab kini dito sa langit kung sa nga gibulagan. Oo, gipaluagan gikan sa langit. Pero ang pagpasaylo sa sala dili. Ang imo ng disiplina sa diha nga tawo makasala, ang pagpasaylo ngadto lamang sa Ginoo. So ana kangilngig di ang bulahaton ni komisyon. Oy, iwali ang may balita. Unya kani authority mangayo mo masagiton. Sultihan ta mo imo makita ang gahom sa Ginoo. Kung ikaw mutuo, hangtod karon the same God will active. Ako nagihatag ninyo nga kamo makapagawas kamog mga yawa. Makaayo mog masakiton og mga taong nahiluan. Nag-ingon sa Biblia. Karon pidi ba ni mahitabo? Posible pa ni sa atong panahon kung ikaw mutuo. Sa akong eksperyensya sa akong kinabuhi, nagahisgot na ko din nga doon ay mga tao nga doon ay pagtuo. Usa ka panahon
diha sa publishing director pa ko ni adtong 2013. Doon ay tulo ka babae nga misulod diha sa akong opisina. Nag-ingon magpatambal sila. Abi na akong magpalit og libro. Unya kay abi na akong tambal mo ituyo siko maggamit mo sakyanan para nga dados miller mananghid para basta sa treasurer ani. Siya dili pastor kanang magpaampo ra mi nimo nga maayo mi siya sakit. O mao ba? Unsa ba di imong sakit? Siya ako pastor na ako'y kining enlargement of the heart. Ikaw, kidney failure, pastor. Ang imo, goiter. Unya, unsa may ako himuon? Ni ami pastor may paampo ra nimo. Sa kalayo sa inyong lugar, ha? May anhi mo dinhi aron mo paampo. Tungod diining mong pagtuo nakita nako ang ilang pagtuo nagampo ko. O wa na ko kahibaw kung sa tabo. Kay ako nagtuo nga kung sila mituo ang Ginoo mo himo sa pag-ayo nila. Pero usa ka panahon nga didto ko sa Kalituban na bautismo, doon ay nanawag sa usa nato kay suon nga gibautismohan na di ka kinsa bautismo nimo. Yan siya pastor Ilustrisimo. Siya pastor. Nag-ingon siya nga salamat kuno kayo. Ano man, ina pastor nga salamat kay iya kong giayo sa akong sakit. Nahibuon ko kay kalitan ko kay ano makaayo man tawo kong sakit. Unya iyang gistoryahan pastor. Nahinumdum ka nga dunay tawo na adto sa opisina nimo, tulo ka buok, unya nagpaampo, usa ko ato. Og akong sakit katong goiter. Og nawa gyud pastor. Wa na gyud ron. Human atong imong pagampo. There is power. But pasabot nga dili ang akong pagampo na kaayo kundi iyang pagtuo nga pinaagi sa pagampo. Og katong hitabuan nahibuon ko nga diin man nahitabo. Kay usa ni kapanahon nagwali ko nga dunay nahitabo sa didto sa Kawayan Masbate. Nga usa ka babae nga nagtawag, naghangyo nako nga padtuon ko. Kay dunay patambal. Unya, siguro di man ko mananambal. Apan kay doon naman ko'y kasal, may adto ko dito igsuon. Unya nagkita may aning usa nato igsuon Sister Ivy Pavilion. Nga nag-ingon siya nga siya nag-request. Unya naghangyo siya pastor doon ako'y waiter nga operahanan dako na ni. Apan di ni nako operahan kay ako ning pampuan nimo para maayo. Kana nga statement naka-challenge nako. Yeah, pag-ampo ko mutuo ka. O ang Ginoo mihimog milagro. Usa ka panahon gitawagan ko pastor dunay daghang mamasakiton diri nagpaabot nimo. Ko di man ko mananambal. So wagud ko nakaadto didto. Ang ako di ay kay na challenge di sila gisulti ni Sister Ivy. Tungod kay LV kay naayo di ay siya ni adtong maong panahona. Ug nangutana ko, how ka nga naabot man si mong hunahuna nga ako'y imong pampuon sa kalayo sa akong distrito, muanha pa ko nga naamang kigulingong pastor, naamang kay district pastor, naamang tigulang sa iglesia. Siya pastor kay naay nagsugilon din hinako nga si Auntie Roth nga kung ikaw ay maampo, maayo. Mao ba? So, nahinumdum ko nga si Auntie Roth nahitabo din sa Basak. Nga doon na usa ka igsuon nato operahanan siya siyang goiter sa Chungwa. Unya ingon siya dong ipalihog og ampo dong nga maayo ko. O basta bang sa Ginoo matod pag Ginoo mahimog milagro nga naayo. Nangutan ako nganong naabot na siyang hunahuna. Tungod kay doon ay naka-report nga kauban ako nga sa una mao gihapon sakita nga nagpakiluoy nako nga paampo siya. Unya naayo. Sa ato pa faith begets faith. Ako bot pasabot nga kung ang Ginoo mo gamit nimo, sinuban ni ini mga tawo dunay pagtuo, maayo gihapon. Sa diha nga ang yawa imong hinginlan, pwede. There is power. O sa kapanahon ana gipangutana ko nga ano man nga isangpit o Ginoo mo dagan mangyawa. Ko sa pagnatawag nimo sa ngalan sa Ginoo, ang Ginoo mo tungha uban si angelic host. Pagkakita sa mga yawa, manibat na sila. Kay usa sa mga gipossessed usa ka lugar dito sa Masbate nahitabo nga doon na eskwelahan nga gipossessed og 42 kuno ka buok. Og sa taas na kayong panahon giadtuan kadto sa mga pare, pastor naadtuan sa ubang mga pundok unya muhunong unya mawa raman unya mubalik na sab hangtod na sudlan og binibulin. Apan niining panahon nahitabo nga naghangyo sila nga pili ba ang pastor sa Sabadista. Tungod sa akong kabisi, mibalibad ko, pero dili magpabalibad, so may arrange ko og adlaw. So, pag adto na ko og adlaw, anang Martes, kay Bernes man sila may adto, dito mi gi-accommodate sa usa ka library.
kuyog namo ang tanang faculty sa high school, tanan nga mga third year o fourth year o unom ka buok nga gisugdan. Kay matod pa nila nga kutob sa mugunit basta sugdan na mangligid na. Apan niining panahon na samtang nga nagsulti ko dunay giatake. Perte nag-wild. Unya sa human siyang pag-wild sa dihang pag-rebuke na ko sa yawa. Ingko sa ngalan ni Hesus karon dayon pa sa ngalan ni Hesus pahawa Satanas. Og niadto giyon na miginhawa siya. Og nagawas ang dagko kay singot. Human niya gipanlabay ang Biblia og ang mga rosaryuhan og ang crucifix nga ihatag usay sa mga estudyante, mga teachers niya sa dihang giatake. Ako gibadlong ayaw, maguba hinuon ang kami lang mga istorya. Ang pangutana, ngano man to nga usa ang imong mata magdagan-dagan man. Siya kadaghan sa yawa. Atop linibo ka yawa diya sa daplin sa likod perti daghana. Pero nakadungog lang sila tingog sa usa ka ngalan na mahawa sila. There is power in the name of Jesus. Sa paglitok na ko sa ngalan ni Jesus, ang manulunda mitungha uban sa Ginoo. Ang gitawag na heavenly host unya mahinungdan nga nanibat kini mga yawa. Kay ang Ginoo nagsaad nga hatagan kaniya gahom. Gihatag na nako ang gahom dinhi. Nga sa diha mo sangpit ka lang ganiingal. Muhimo kini mo comfort kini sa tao. Muhatag kini paglaom. Kumuhimo mo ayo kini niya. Muhatag kini kadako kayunan gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tungod dinhi ang dako nga challenge, nagabuhat bay kalipay ba nimo ang pakigbahin niining paglaom mahitungod sa maayong balita sa kamatayon ni Ginoo nga pinaagi ni makabaton kita og kinabuhi. Ang ako lang kasultis katapusan alang sa atong mating paminaw. Tutuki ang empty grave ni Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon nga naghatag natong paglaom nga niining yutaa mamamatay ta apan adunay kinabuhi diha sa pagbanhaw gitagana alang sa mamatarong. Magampo ta Ginoo, dalagi kun ikaw. Salamat sa gayon nga imong gihatag niining mga pagtuon. Himoa kami nga imong magkatawhan sa pagwalis diha sa kaisog sa pagdala niining usa ka gahom sa mayong balita, sa pagdala og kasiguruhan niining mga tawo nga naa sa kagul-anan, mga tawo nga nawad-ag paglaom nga ikaw mo'y buhi nga Dios maghatag og kinabuhi nga pinaagi silang pagtuon, pagsusi, pagpaminaw, makakaplag sila niining mga paglaom uban silang panimulay. Dalaygon ka sa way katapusan sa ngalan ni Hesus ang gipangayo. Amen.